пешниҳоди нахустин ба Созмони Милали Муттаҳид ва ҷомеаи ҷаҳон аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар иҷлосияи 54-уми Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид 1 октябри соли 1999 барои эълон намудани соли 2013 соли оби тоза ироа гардид. дар асоси ин ташаббус 20 сентябри соли 2000 дар иҷлосияи 55-уми Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид соли 2003 ҳамчун соли байналмилалии оби тоза эълон карда шуд. 29 август 1 сентябри соли 2013 дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалӣ оид ба оби тоза баргузор гардид. ин ташаббуси пешниҳодкардаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи байналмилалӣ ба хушнудӣ пазируфта шуд ва ҳамин буд ки дар ассамблеяи генералии 55-уми Созмони Милали Муттаҳид аввалин ташаббуси Тоҷикистон бо номи соли байналмилалии оби тоза эълон гардидани соли 2003 қабул гардид. чун раванди тағйирёбии иқлим таъсироти манфии он ба тамоми хоҷагиҳои халқ ба таври бояду шояд мушоҳида мешавад, махсусан солҳои 2001 ки дар ҳудуди Осияи марказӣ солҳои хушксолтарин маҳсуб меёфтанд ва падидаҳои стихиявии гидрометеорологие ки дар ҳамин давраҳо ба вуҷуд омаданд ва таъсироти амиқи худро ба тамоми соҳаҳо расониданд, бори дигар ҷомеаи ҷаҳониро водор бар он сохт ки ин ташаббуси Тоҷикистон саривақтӣ аст ва татбиқи амалии он низ баҳри пешбурди соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ мебошад. пешниҳоди дуввум аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълон намудани солҳои 2005-2015 ҳамчун 10-солаи байналмилалии амалоб барои ҳаёт ироа гардид. 23 декабри соли 2003 Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид дар асоси эъломияи Душанбе қадномаи дахлдорро қабул карда солҳои 2005-2015-ро ҳамчун 10-солаи байналмилалии амалоб барои ҳаёт эълон кард. ташаббуси сеюм дар ҳамин самт эълон намудани соли 2013 ҳамчун соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об мебошад. соли 2013 ҷомеаи байналмилалӣ бинобар қадномаи Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид ки муаллифаш Тоҷикистон аст, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи обро қайд намуд. маросими оғози соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об дар қароргоҳи ЮНЕСКО дар Париж 11 феврали соли 2013 баргузор гардид. албатта ки ҳар як кишвар наметавонад ки дар алоҳидагӣ аз ин бунбаст баромадагӣ тавонад, чунки масъалаи тағйирёбии иқлим марбут ба як ё ду давлат нест. ин масъалаест ки масъалаи глобалӣ аст, чунки худи иқлим аз нигоҳи математикӣ ин системаи сингулярнокии ғайрихаттӣ аст ки ҳамеша дар ҳаракат аст, ҳамеша дар тағйирёбӣ аст. ҳамин масъала воқеан ҳам кишварҳои ҷаҳонро водор бар он месозад ки ба ҳам муттаҳид шаванд дар ҳалли масъалаҳои коҳиш додани партовҳои саноатӣ ба атмосфера, хоб нигоҳ дошт то як андозаи муайян нигоҳ доштани ҳарорати ҳаво дар сатҳи замин созишномаҳою ҳамкориҳоро ба роҳ монанд. ва бо ҳамин мақсад аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2009 ташаббуси сеюм ки дар шаҳри Истанбули Ҷумҳурии Туркия форуми ҷаҳонӣ об баргузор гардид, пешниҳод гардид ки ин ташаббус соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об эълон гардидани соли 2013 буд. ва воқеан ҳам дар доираи ин ташаббус моҳи августи соли 2013 дар Душанбе яке аз форумҳои калонтарини об баргузор гардид ки дар он ҷо эъломияи Душанбе қабул карда шуд. агар соли 2003 соли оби тоза бигӯем, аввалин мафкура ки аҳолиро ба ҷалби аҳолиро ба тоза нигоҳ доштани об даъват намудем. 10 солаи байналмилалии об баҳри ҳаёт ин имкон дод ки мо дар асоси арзишҳои гуногуни илмӣ ҷомеаро ба тарзи ҳаёти солим, яъне ба таъмин намудани аҳолӣ ба оби нӯшокӣ ва беҳтар намудани сифати дастрасии об ба аҳолӣ
سوره با آب نوشابه معرفی نماییم. 10 ساله بگیم که سال 2000 سال قدنامه سال 2013 سال دیپلماتی آب با ما امکان داد که در اساس ارزش‌های دیپلماتی معامله آب را هم در سطح لوکالی هم منطقوی و هم بین‌المللی حل فصل نماییم. 10 ساله بین‌المللی آب رسور امکان داد که ما روش استوار رو کشور رو از روش استوار سر رو از لحاظ منابع آب تامین نماییم. شاید شما بگید روش استوار چیست؟ روش استوار این رشد است که به خطری اکولوژی در رشد اقتصادیات تامین می‌شود. یعنی همین رشد استوار سه جبهه دارد: اقتصادی، اجتماعی و اکولوژی. یعنی انمیو در اساس ارزش‌های اکولوژی تعلیق کنده شد. پیشنهاد چهارم سطح بین‌الملل و 10 ساله نوین اوید به اعلان نمودن سالهای 2018-2028 همچون 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به سازمان ملل متحد و جامعه جهان ارائه گردید. 21 دکبر سال 2016 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه دخلدار را قبول کرده سالهای 2018-2028 را همچون 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار اعلان کرد. قابل ذکر است که تشبث مذکور باری اول از جانب اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 12 اپریل سال 2015 ضمن فوروم جهانی آب در شهر تگوی جمهوری کره ارائه گردیده بود. این تشبث از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد با قبول قطعنامه قبول کرده شد. مطابق قطعنامه مذکور دوره سالهای 2018-2028 همچون 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار اعلان شده آن از 22 مارس سال 2018 آغاز یافت و 22 مارس سال 2028 به انجام می‌رسد. شاید سوال پیدا شود که همین قطعنامه‌های قبول شده و تشبث‌های تاجیکستان در سطح بین‌المللی چی نتیجه داد؟ پیش از همه این تشبث‌ها ضرورت تشکل دانه معرفت اکولوژی را در سطح بین‌المللی به میان گذاشت. دوم عامل این تشبث دانه است که ضرورت تشکل دادن سیاست اکولوژی را در سطح بین‌المللی نیز به میان گذاشت. سوم تشبث است که این با توفیق این تشبث ما میتونیم اکثر معماهای اکولوژی رو معماهای آبی را در سطح لوکالی، منطقوی و بین‌المللی با طور گفتگوشنی مکالمه تمدن‌ها حل و فصل نماییم. از این نقطه نظر ما باید با هر یک تشبث نتیجه گیری نماییم. زیرا که شاید بگین اگر وابسته به این اندیشه اگر به ارزش‌های علمی رجوع نماییم روشن میگردد که با توفیق قطعنامه‌های قبول شده در دنیا بیشتر 1280 سازشنامه‌های بین‌المللی در مسائل استفاده بر آب به تصویب رسیده است. خود عامل ضرورت همکاری را به میان گذاشته است. رشد استوار در تمام ساحه‌ها نشان داد که تشبث‌های پیشنهاد کرده جمهوری تاجیکستان عین مدعا و به مورد هستند، زیرا که الکی بلندشوی آب اقیانوس‌ها در تمام قطعه‌های جهان مخصوصا در کشورهای ساحلی نیز تاثیرات منفی خود را رسانیده است و همچنین با وجود آمدن خشکسالی‌ها نیز در امنیت آذوقه‌واری بسیاری از دولت‌ها تاثیرات خود را رسانیده است. بنابراین توجه کردن به پیشنهادهای تاجیکستان می‌تواند که رشد استوار را نه در یک یا دو کشور جهان بلکه در کل سیاره تامین نماید. همین قطعنامه قبول شده از یک طرف موقع تاجیکستان رو در حل مسائل گلوبالی نشان دهد، از طرف دیگر پیش از همه نقش ارزش‌های ملی خلق تاجیک رو در جوده حل مسائل اکولوژی نشان می‌دهد. بنابراین از دیگر طرف با عبارت واضح‌تر گوییم باوری تو میتونم که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت از طرف ترغیبگری ارزش‌های مدنیت اکولوژی خلق تاجیک در سطح بین‌المللی باشد و دلیل بر این اندیشه آن است که وقتی امروز اگر مجله مقاله سامانه اینترنتی خونیم با توفیق تشبث‌های سرور دولت اکثر مقامات رجوع به آموزش مدنیت اکولوژی خلق تاجیک کردند. این امکان میده که در اساس قطعنامه قبول شده ما ارزش‌های تمدنی خویش را در سطح بین‌المللی راه اندازی نماییم.